यूनिवर्सिटी में कुछ टीचर्स मुझे ऐसे मिले, वो पढ़ाते थे, वो तो साफ कह देते थे कि जो गैर मुसलमान है ना काफिर है, मार दो, जहाँ जगह मिलती है मार दो उनको, उनके साथ तो तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए, उनके साथ अच्छे होने की जरूरत ही नहीं है। मेरे तो चेहरे के ऊपर बड़ी बड़ी लड़कियां जो थी वो कह देती थी तुम चूड़ी हो, तुम तो चूड़ी हो, तुम्हारे हम तो काम वाली रखते हैं, हमारे घर में तो क्रिश्चियन काम वाली होती है। कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हो रहा हो, मैं पाकिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करती, तो मैंने कभी नहीं सपोर्ट किया, मैं कभी भी नहीं पाकिस्तान की साइड ले सकती। मैं आने वाले टाइम में माइनॉरिटीज को अल्लाह माफ करे, मैं माइनॉरिटीज को लिटरली कब्र में देखती हूँ पाकिस्तान में रहते हुए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ हुए जुल्मों के बारे में आए दिन सुनते रहते हैं। दोस्तों, आए दिन पाकिस्तान से ऐसी खबरें आती रहती हैं कि वहां पर आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर ब्लास्फेमी का आरोप लगा दिया और दूसरे व्यक्ति का कत्ल कर दिया। और ऐसे चलते वहां पर रहने वाले माइनॉरिटीज हमेशा डरे और दबे रहते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पर रहने वाले माइनॉरिटीज को सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा दिया गया है। मेरा कहने का मतलब है वहां पर रहने वाले माइनॉरिटीज चाहे वो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी या क्रिश्चियन हो, वो कभी भी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ नहीं बन सकता। और ऐसे कानूनों के चलते ही पाकिस्तान में मजहबी पागलपन आम है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक पाकिस्तानी पत्रकार रिबाहा इमरान और वहीं के माइनॉरिटीज में से एक क्रिश्चियन महिला को। कुछ साल आपने पाकिस्तान में गुजारे हैं बीइंग अ क्रिश्चियन, और तो बताइएगा क्या सर्कमस्टांसेस रहे हैं बचपन से लेकर अब तक, और क्या हर्डल्स रही हैं आपके? मैं क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ी हूँ, बट आफ्टर दैट मैंने सारी जो एजुकेशन है वो मुस्लिम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से की है। ये होता था कि हम किसी भी कॉलेज में जाते हैं ना, तो शुरू से एक चीज होती है कि कोई भी स्टूडेंट आएगा, कोई भी टीचर आएगा, मुंह उठा के आपको कहेगा तो मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, बहुत इज्जत मिलेगी, मुसलमान होने में बहुत सवाब है, बहुत सवाब है। अच्छा, अब आपने तो कह दिया, ठीक है, अब मुझे वो चीज हर्ट करेगी, क्योंकि अगर आप एक जगह ये कह रहे हो कि जी मेरा मजहब बहुत अच्छा है तो मेरा बुरा है, ये एक चीज, एक ऐसी बहस थी जिसके ऊपर मतलब हम घर से सीख के आते थे कि मम्मी पापा कहते होते थे जब कोई मुसलमान आपके साथ बहस करे ना, उसके साथ बहस नहीं करनी, कोई बहस नहीं करनी, आपने बस उसको सर हिला के कहना है अच्छा ठीक, अच्छा ठीक। मैं शुरू से इस चीज के ऊपर ना चलती हुई आई हूँ कि अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, कोई जवाब नहीं देना। क्यों? क्योंकि आप एक भी जवाब दोगे दैट विल गो अगेंस्ट यू। मेरे तो चेहरे के ऊपर बड़ी बड़ी लड़कियां जो थी वो कह देती थी तुम चूड़ी हो, तुम तो चूड़ी हो, तुम्हारे हम तो काम वाली रखते हैं, हमारे घर में तो क्रिश्चियन काम वाली होती है, और तो कोई नहीं होता। इस तरह की बातें जो थी ना वो मुझे अपनी कॉलेज लाइफ में फेस की। फिर यूनिवर्सिटी आई, यूनिवर्सिटी में कुछ टीचर्स मुझे ऐसे मिले कि लिटरली जब वो पढ़ाते थे ना, स्पेशली हमारे एक इस्लामियात के प्रोफेसर होते थे, वो पढ़ाते थे, वो तो साफ कह देते थे कि जो गैर मुसलमान है ना काफिर है, मार दो, जहाँ जगह मिलती है मार दो उनको। वहां तो उनको मतलब ये जानते बूझते कि मैं वहीं बैठी हुई हूँ, मैं बैठी हुई हूँ वहीं, वो बोल देते होते थे मार दो, उनके साथ तो तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए, उनके साथ अच्छे होने की जरूरत ही नहीं है। बट मैंने जब से जॉब स्टार्ट किया ना, आई डोंट नो कि यहाँ पे पीपल आर अ बिट मैच्योर और व्हाट, कि मुझे यहाँ पे इस तरह की कोई चीज मैंने फेस नहीं की। तो मुझे बिल्कुल 100% भी बुरे नहीं मिले, पर मुझे 1% अच्छा मिला, 1%। अब आप ये सोचिए जो 99% है वो कितना बुरा होगा। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे 2 ब्लास्ट हुए थे, चर्चेस थे आगे पीछे, और उस ब्लास्ट का जो मेन मकसद था वो यही था कि चर्च के अंदर ब्लास्ट हुए हैं, चर्च को तबाह और बर्बाद करने का, उसके अंदर जो लोग हैं उसको खत्म करने का। होता है कि यार अगर यही होना है तो इससे अच्छे तो हम बाहर ही चले जाएं। और फिर मुझे सबसे जो बुरा लगता है ना वो ये लगता है कि अगर मुसलमानों के साथ किसी और मुल्क में कुछ बुरा होता है, हम ऐसे करके आवाज उठाते हैं कि फलस्तीन में ये हुआ, फलस्तीन में ऐसा हुआ, अमेरिका में ऐसा हुआ, लंदन में ऐसा हुआ, इंडिया में ऐसे हुआ, इंडिया में उन्होंने ऐसे कर दिया। भाई वो कोई और मुल्क है, आपके घर में जो हो रहा है आप वो क्यों नहीं देखते? आपके घर में जो लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं, आपके एक्सट्रीमिज्म का शिकार हो रहे हैं, आप लोग उनके लिए कुछ नहीं करते हो, कोई नहीं बोलता उनके लिए। मतलब मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो कि मतलब ऐसे चुप करके बैठे, हो गया है तो हम क्या करें, हो जाता है, इट्स नॉर्मल। आपने उसको नॉर्मल कर दिया है, आपने उसको नॉर्मल बना दिया। अभी थोड़े दिनों पहले एक सर्वे देख रही थी, मोर देन thousands of people have been forcefully converted। फिर वो चाहे हिंदू थे चाहे वो क्रिश्चियन थे, पर उनका कन्वर्जन हुआ है फोर्सफुली। वो छोटी बच्चियां हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़ी लड़कियां हैं, यंग हैं, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट। तो फिर आप किस मुंह से कहते हो हम एक इंतहाई जुनूनी कौम है? हमारा मजहब हमारे जुनून की तरह ना हमारे सर पर सवार है, हम उसको दिल में नहीं रखते, हम उसको दिमाग पे सवार करके रखते हैं। भाई आपको आपका मजहब प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपका मजहब को आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे हर मुसलमान की
کوشش ہے کہ وہ اپنا مذہب کسی طرح پروٹیکٹ کرے. وہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا. کبھی انڈیا پاکستان کا میچ بھی ہو رہا ہو, میں پاکستان کو کبھی سپورٹ نہیں کرتی, تو میں نے کبھی نہیں سپورٹ کیا. میں کبھی بھی نہیں پاکستان کی سائڈ لے سکتی, کیونکہ پاکستان ہماری مائنورٹیز کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا. اور پاکستان کا مطلب کیا ہے, پاکستان کے لوگ کچھ نہیں بولتے. کہ پاکستان کے نصاب میں وہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں جو ریالٹی میں نہیں ہوتی, مطلب ہسٹری کے حساب سے. ہاں, ہماری ساری کتابیں تقریباً 75% جھوٹ ہے اور باقی جو بچتا ہے نا وہ سچ. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر بچے کو بس اسی چیز پہ ٹریک کریں کہ بھائی ہمارا ملک بہت اچھا ہے, ہمارے ملک کے لوگ بہت اچھے ہیں. ہم ریالٹی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے کہ یار ہم بھی کہیں پہ غلط ہو سکتے ہیں. آپ کبھی بھی نوٹس کر لیں, پاکستانی اپنی غلطی نہیں مانتے, مر جائیں گے اپنی غلطی نہیں مانیں گے, ہم غلط ہے ہی نہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز میں, ہمارا بس نہیں چلتا, ہم تو سائنس میں بھی نا مذہب کو ڈال دیں, ہر چیز کے اندر مذہب کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر چیز کو جو ہے نا وہ مسلمانوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلے دنوں جب قرآن پاک پڑھانا لازمی ہو گیا تھا, تب سب سے مین کوشچن یہی آ رہا تھا کہ اگر قرآن پاک پڑھنا لازمی ہے تو پھر مائنورٹیز کیا کریں گی, مائنورٹیز کیا پڑھیں گی. مائنورٹیز کے لیے بھی فرض ہے, مائنورٹیز کو بھی پڑھنا پڑے گا. میں نے اپنے اسکول میں میٹرک میں تھی, ایتھکس اور اسلامیات رکھنے کی باری آئی تھی, تو میں نے اسلامیات رکھا تھا. ون آف دا ریزن, اسلامیات میں مارکس زیادہ آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایتھکس. ایتھکس میں آپ کے نمبر نہیں آتے, تو اگر آپ کو مارکس چاہیے تو آپ کو اسلامیات پڑھنی پڑے گی. یہ بتائیے گا کہ جب پاکستان بنا تب جو مائنورٹی تھی یہاں پر کافی زیادہ تھی, کافی پرسنٹ میں تھی مائنورٹی, لیکن آپ 1 سے 2% یہاں پہ مائنورٹی رہ گئی ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آدھی تو ہو گیا جی کنورٹ, اور جو وہ 1 سے 2 بچے ہیں نا, ان میں سے آدھے اس لیے بھاگ چکے ہیں کیونکہ اب ڈر لگتا ہے اس ملک میں رہنے سے. اس ملک میں رہنے سے بہت ڈر لگتا ہے. سب کی کوشش ہے وہ پاکستان سے چلے جائیں, کیونکہ پاکستان کے حالات دن بدن اتنے خراب ہو رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ بس نکل جائے یہاں سے. اور جو یہاں پہ رہ رہے ہیں نا, وہ بھی ہر لمحہ اس ڈر میں رہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ ایسا ہوگا یا تو مارے جائیں گے, یا کچھ ایسا ہوگا کہ جینا مشکل ہو جائے گا. میں آنے والے ٹائم میں مائنورٹیز کو, اللہ معاف کرے, میں مائنورٹیز کو لٹرلی قبر میں دیکھتی ہوں پاکستان میں رہتے ہوئے. پاکستان میں رہتے ہوئے تو میں ان بیچاروں کو کہیں نہیں جاتا دیکھتی. جو تھوڑا پڑھ لیں گے وہ باہر چلے جائیں گے, جو نہیں پڑھ پائیں گے وہ یہیں پہ پھر رہے ہوں گے, یہیں پہ ذلیل ہو رہے ہوں گے, یا وہ کسی نہ کسی فورسفل کنورژن کے شکار ہو چکے ہوں گے. میں جس سے بھی ملتی ہوں میں تو اس کو یہی کہتی ہوں کہ بھائی جس سیکنڈ موقع ملتا ہے پاکستان سے بھاگ جاؤ. بالکل. پاکستان کی سوسائٹی میں رہتی ہے تو آپ نے سکھ بھی دیکھے ہوں گے اور ہندو کمیونٹی, ان کا کیا مطلب آپ کے فرینڈس ہیں کیا, ان کو کیسے کیا جاتا ہے؟ سیم ایگزیکٹلی. بلکہ کچھ تو بےچارے اتنے زیادہ وہ ہے نا, ان کے ساتھ بلکہ تھوڑا سا شاید زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ ہم تو چلو پھر آ جاتے ہیں نا اس گنتی میں کہ چلو ٹھیک ہے اہل حدیث ہے. ان کو تو بےچاروں کو کسی گنتی میں نہیں نہ رکھتے. ان کو تو بڑے بڑے لوگوں کو, میں نے یہ بھی بےچاروں کو سنا ہوا ہے کہ ان کو منہ پہ کہہ دیتے ہیں کہ تم تو بت پرستی کرتے ہو, تم تو بت پرست ہو. بھائی ان کے لیے ان کا بھگوان ہے, ان کے لیے ان کا خدا وہ ہے, ان کے لیے وہ ان کا مذہب ہے, ان کے لیے ان کی سینٹی ہے, ان کی وہ پیورٹی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. Who are you to say that? تو ان کے ساتھ تو اور بھی برا کرتے ہیں نا. اور وہ جو سندھ والی سائڈ پہ, وہاں پہ تو بہت زیادہ ہے نا, وہاں پہ تو کافی ہے. ان کے ساتھ بھی سیم یہی رویہ ہوتا ہے جو کرسچنس کے ساتھ.